নিতাই গৌর হরি বল। আরেকটা আমার অনুরোধ কি, 15 দিনেতে একটা একাদশী হয় বাবা, ডেলি ডেলি তো হয় না, ডেলি হয় আপনারা এত লেট করে আসছেন কেন? 8:30 ঘড়িটা বাজছে, তারপরে আপনারা ধীরে ধীরে আসছেন। 15 দিনে একদিন আসবেন, 8:30 বেজে পেরিয়ে যাচ্ছে, তারপরে আসছে। কারণ দেখো এখানে পাড়া প্রতিবেশী আছে বাবা, এনাদের যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য আমি বলতেছি যে যত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন 9টার মধ্যে চলে যাবেন। দিনের বেলা সকাল আসবেন, 15 দিনে একটা দিন সময় দিবেন, সেই জন্যই তো দিবেন। হ্যাঁ, আরে বাবা তো সন্ধ্যা দিতে কি সারা রাত্রিটা লাগে নাকি? সন্ধ্যা দিতে কি সারা রাত্রিটা লাগে? চোর দিয়ে এত না সারা টাকা দেয় গুরুত্বপূর্ণ কথা কি মুখ ঢাকা দিয়ে উঠে এটা আই ভাই এই এটা দামটা দিয়ে দিন আজকে জায়গা দামটা দিতে হবে। बोलिए एकादशी महारानी की जय, बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद की जय, भद्रत महाप्रभु की जय, गदाधर शिवासदि गौर भक्त मंडली की जय, नवद्वीप धाम की जय, सुरधनी गंगा की जय, जगन्नाथ मिश्र की जय, सची माता की जय, लक्ष्मी प्रिया की जय, विष्णु प्रिया देवी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री राधा माधव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री राधा विनोद की जय। आपने अपने गुरुदेव की जय, आपने अपने पिता माता की जय, कल्याण श्री चैतन्य महाप्रभु सेवा धाम की जय। আজকের সমস্ত ভক্তমণ্ডলী কি জয়। এই রকম যেন চলতেই থাকে আমাদের, কিন্তু আমার একটাই অনুরোধ, তাড়াতাড়ি আসবে, লেট করে কেউ আসবে।